viewers, welcome to my channel Kirat of Quran. Viewers, आज जिस सूरत की मैं किरत की आई हूँ वो सूरत स्वात है। व्यूअर्स, वो स्वात कुरान पाक की 38 सूरत है। इसकी 88 आयात है, 5 रुकुआत है और ये मक्की सूरत है। इससे पहले व्यूअर्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, इसको दूसरों के साथ शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरी आवाज़ में की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। व्यूअर्स, तो स्वाद की फजीलत है। मुतबतर रिवायत से मालूम होता है कि जिस तरह जमादात बनातात हवानात के अंदर एक सिमत होती है, वैसे ही बास अशखास की आंखों में ज़हर होता है। जब वो किसी को तहज्जुब या हैरत की निगाह से देखता है तो वो ख़राब व बर्बाद हो जाती है। इसको ज़ख्म चशम या नस्ल-बद कहते हैं। इस नस्ल-बद को दफ़ा करने के लिए ये सूरत अखीर का हुक्म रखती है। इस सूरत को 7 दफ़ा पढ़कर घूमना चाहिए। तो आइए व्यूअर्स, समझ के पहले दुरूद पढ़ लेते हैं। उसके बाद स्वात के रुकू नंबर 1 की रस्म फरमाते हैं, जिसमें 1 आयत से लेके 14 आयात है। उसके बाद इन आयात का तर्जुमा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल स्वाद मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वाद वल कुरआनिज़ ज़िल ज़िक्र बलिल्लज़ीना कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व शिक़ाक़। कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन फ़नादौ वला दाहीना मनास व अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम व क़ालल काफ़िरूना हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब। अजअलल आलिहता इलाहन वाहिदा इन्न हाज़ा लशैउन उजाब। वंतलक़ल मलअउ मिनहुम अनिमशौ वस्बिरु अला आलिहतिकुम इन्न हाज़ा लशैउन युराद। मा समिअना बिहाज़ा फ़िल मिल्लतिल आखिरह इन हाज़ा इल्ला इख्तिलाक़ अवुन्ज़िला अलैहि ज़िक्रु मिन बैनिना बल हुम फ़ी शक्किन मिन ज़िक्री बल लम्मा यज़ूक़ू अज़ाब। अम इंदहुम ख़ज़ाइनु रहमति रब्बिकल अज़ीज़िल वह्हाब। अम लहुम मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा फल्यर्तक़ू फ़िल अस्बाब। जुन्दुन मा हुनालिका महज़ूमुन मिनल अहज़ाब। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व आद व फ़िरऔन ज़ुल औताद व समूद व क़ौमु लूत व अस्हाबुल यअ्क़ा उलाइकल अहज़ाब। इन कुल्लुन इल्ला कज़्ज़ब रुसुला फ़हाक़ इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। स्वाद, कसम है कुरान की जो नसीहत देने वाला है कि तुम हक पर हो।
مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا، اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا، اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو ان میں جو موزس تھے جو جو موزس تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر قائم رہو، بے شک ایسی بات ہے جس سے تم پر شرف و فضیلت مقصود ہے، یہ پچھلے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں، یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت کی کتاب اتری ہے؟ نہیں، بلکہ یہ میری نصیحت کی کتاب سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور بہت عطا کرنے والا ہے؟ یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے، ان سب پر انہی کی حکومت ہے؟ تو چاہے کہ رسیاں تان کر آسمانوں پر چڑھ جائیں، یا یہاں شکست کھائے ہوئے گروہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، اور سمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ گروہ ہیں۔ ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آ واقع ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔